Mari dage si benakan persikapan ta ibas kebaktian minggu ta. Mari ras kita ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami seringan ibas kerajaan surga. Bujur isahkan kami man bandu Tuhan. Sebab igizapkan kami pasu-pasu Tuhan nandangi giluhan kami. Ibas paksenda arpangadas kami man bandu Tuhan. Kita nanti kami bangkat kubas kebaktian minggu warisi sendah. Sendalanan pe ras kebaktian ibas kami nehken persembahan kerja rani kami ibas tahun enda. Bapa sini surga kam masu-masu kebaktian kami. Gelah kerina kari erdalan alum huli sentudu ras pratendu. Pas-pasundu pe kami kerina anak-anak du kemahandu si muat bagin dibas pelayanan ibadah enda. Gelah banci pe kerina ngelakukan dahin enda alum huli terpuji termulia pe gelar du saja. Terkhusus karena pertua kami sinahkan liturgi bas kebaktian enda kam masu-masusa gelah katan dua pe banci isa kena studur ras pratendu. Pendeta kami sinahkan katan dua pe Tuhan pasu-pasundu Tuhan si mereka gegah kepentaran gelah katan dua pe banci tangkas man kami bas warienda. Daskan kami kebaktian kami enda kubastan Tuhan rikut pe kerina petugas singgo mod bagin di bas kebaktian enda Tuhan si masu-masu kami berikan gegah kepentaran gelah kerina layan ibadah enda redalan alum huli. Endam pengharapan kami Tuhan, endam toto kami reh kami ertoto man bandu ibas Yesus Tuhan kami. Amin. Turang ras senina ibas Tuhan ta Yesus Kristus selaku serayan Tuhan ikatakan kami mejuah-juah ras selamat wari minggu man banta kerina. Ibas bena kebaktinta mari dage sidengkahkan momo karena perdalanan perpulungan Tuhan. Bagai rencana pelayanan gereja anta kubas wari sirhenda. Alu Muhammad isahkan kami momo man banta kerina ngawan ni perpulungan. Momo ibas wari minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020. Si pertama, laporan kebaktian minggu tanggal 27 September tahun 2020. Teremna si pulung kebaktian umum 70 kalak. Kolekte bagi persembahan buena sada juta 120 ribu rupiah. Berita-berita. Si pertama karena sidang runggun. Ibas wari minggu tanggal 10 Oktober tahun 2020 ilakokan sidang runggun si penemkan ibenakan pukul 10 sadawib i gereja makarah momoenda itenahkan kami kerina peserta sidang ema pandita vikaris pertua diaken ras emeritus GBKP Runggun kilometer 4 lakoreh ibas sidang enda. Si peduakan karena kerja rani tahun 2020. Sendah minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020 sisakan persembahan kerja rani ibas kebaktian enda. Enda momo sisakan kami man banta kerina berita selengkapnya banci sinin dibas WA PJJenta. Simpar tuhu pemeredi bata man banta. Geluhta pendahinta ras gegeh gunandahi kendahin di bata si merekenca. Ipasu pasuna si dahiken kita seh makarulih pendahinta. Ia makap si mada sinasalit ibas kita. Ia kapulu gegehta si rebanca kita ngasup dahiken dahinta ras make kenca. Erdandankan sie patut makita ngatakan bujur mandi bata. Mari dage arah kebaktinta enda si pahaga Tuhan.
sindeskan dirinta jadi persembahan singgeluh, dengan jadi tanda keriahan ukurta, si persembahkan ulih peraninta, si mahulina selaku kita bagin kula ni Kristus. Kerina enda silakokan gunang kuhi ras pegegehi dahin pelayanan GBKP. Nina dibata erpalaskan imamat 23 ayat 21. Ibaswari labanci ida Hindu, tapi kam harus pulung gunar sembah man Tuhan di batandu. Kam ras krina kesusurendu harus ngikutkan pedah enda sehrasa lalap. Subuk ijapape ia tading gelah kesangapan jadi si kerajangandu. Mari sidengkahkan dokumentasi kerja rani ibas tahun si lewat di tengah-tengah runggunta. Telu. Serta kerjani pria ukurta, kita kita muji di bata, berani si baru deskan manbana, pasu-pasu Tuhan uli praninta, mari ngadagena si tarukan uli praninta. Terjani pria ukurta, terbalah korbelin bagi suruhna, surah haleluya, soda-sodanta, berharga si bata, si mebaninta, marilah dangena, si taruhkan uli praninta. Perpulungan tedis kita kerina, mari ras kita rende ibas kitab mendenta nomor 282 bagin si pertama. Jujur baru, oh Kau Tuhan tebus, aku selamatkanmu, arah dia sakitmu. Kelentang hatimu aku, sifat tak merubahku, ya sakitmu. Ibas gelar di bata Bapa, anakna Yesus Kristus ras kesah si badia, penampat manbanta ibas di bata sir kuasa, si mereken ulih pendahinta, ibas Yesus Kristus si pengasup kita, mempersembahkan kegeluhenta, ras kesah si badia si mereken kepentaran makaikan ulih pendahinta. Amin. Berita karena kekelengan Tuhan man manusia. Pestakanlah kerjarani tupungkam menakan peranin buah pagendu si pemena.
Janah pestakelah wari raya sapo-sapo i pendungi tahun, tupung i pranindu buah kayundu, Keluaran 34 ayat 22. Arpalaskan kata di bata enda si puji ia, aluras kita ngendekan kitab denden nomor 316 ayat pemena. Perpulungan kundul, pedah dibata karena persembahan kerjarani. Beligai pitu minggu kencai persembah kendu pungo gandum si pemenandai. Dage ibaswari si 50 kan, eme sadawari kenca lepas wari sabat si pepitukan. Bahankah persembahan gandum simbaru man Tuhan. Tetap keluarga arus mbaba duang kibul roti jadi persembahan si endeskan man Tuhan. Tetap kibul roti tepungna 2 kilo. Tama ragina jenari itasakan. Janah persembahan man Tuhan selaku persembahan ulih peranin si pemenah. Tambah-tambah roti ndai. Kerina anak kuta arus mempersembahkan 7 anak biri-biri umur 1 tahun, 1 jenggi lembu, 2 kambing, kerina si enda labanci, lid sitik pe siman pandangan. Janah persembahkan man Tuhan jadi persembahan tutungan. Rikut persembahan buah gandum raslau anggur. Kerina persembahan enda malam merim yakap Tuhan. Tambah siei persembahkan kape sada bazar kambing jadi persembahan pengalami dosa. Janah 2 anak biri-biri. Si 2 jadi persembahan man Tuhan guna imam-imam. Persembahan enda tuhu-tuhu badia. Iba suari labanci ida hindu tapi kam arus pulung guna ersembah man Tuhan. Kerina kesusurendu arus ngikutkan peraturan enda sehrasa lalap subuh ijape ia tading. Imamat 23 ayat 15 seh 21. Mari dage si puji dibata alu ngendekan kitab dendenta nomor 316 ayat si peduakan. Pengakun kernalan dalankan pedah dibata. Sitah maka dibata ngan si masu-masu kerina pendahinta, seh sindatkan ulihna ibas kegeluhenta. Tapi megati kita lan dalankan pedah dibata, guna mereken ulih pendahin si mahulina. Erdandankan aru ate karena keperluan geluh. Marilah si bengketi paksa tenang guna ngukuri kelepakenta ibas lan dalankan pedah dibata paksa tenang si benakan.
paksa tenang godung. Mari siakukeun kelepaken ta alu ngendekan kitab denden ta nomor 377 ayat 1. Perpulungan tedis pergegeh guna dalankan pedah di bata. Selaku persuruhan di bata, aku nehken katana man banta, nina. Perbahan sie ola aru atendu karena nakan ras inemen si perlu kendu. Ibas uwis siman pakendu. Ergan ngekesah asang kenakan, janah ergan ngekula asang ken uis. Matius 6 ayat 25. Si katakan bujur mandi bata, aluras kita ngendaikan kitab denden dan nomor 350 ayat 1. Perpulungan kundul sehma kita paksa ibas pengogen kata di bata bagin si pemena ogenta ibuat ibas 2 Korinti siwah ayat 6 10 2 Korinti siwah ayat 6 10 2 bagenda kata di bata. Ingatlah maka kala si Siti ngerdangken benih, Siti ka ipranina. Kala si melala ngerdangken benih, melala ka ipranina. Sekala ibreken nalah suwe ras si inggo itetapkan ibas ukurna. Ola alu pusuh jungut-jungut,
entah pe bagi si terpaksa, sebab di bata engkelengi kala si mere alu ukur meriah. Di bata ngasup mereka man bandu kasakai pemerena alu sampur. Alu bagai kerina keperluan guna dirindu ibas kai pe icukupi. Seh maka sampur pe guna banci kam dahikan dahin-dahin si muhuli siapai pe. Karena kalak si bagai lit tersurat ibas pustaka si badia. Enggo iambur-amburna pemerena man si musil. Kini ulinna tahan seh rasa lalap. Di bata sindikapkan benih man kalak si merdang. Bagepe nakan si man pangan. Ia pe sindikapkan benih si ipetul perlu kendu. Ia kange si peturah benih dengan si mereken ulih si erlipat ganda ibas kini ulindu nari. Di bata arbansa kam bayak ibas kaipe, seh maka kam melumbar mere kata waripe. Janah henterem kalak ngatakan bujur man di bata, arkitekan pemerendu sialo kena bekas pendahin kami. Sebab penampat si persembahkan labo sajan cukupi keperluan kalak Kristen silit ibas kekurangan, tapi pe sampur jadi pengatakan bujur man di bata. Sehijenda katana, ketuahan kalak semegikan kata di bata, dengan si makaikan sa ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Guna ngaloken kata di bata, mari si pubula dukurta ras kita artoto kita. Terpujilah kam di bata Bapa kami si di surga, kam di bata sinjadikan kerina sinasalit. Tuhan ngatakan bujur kami menbandu, kesempatan si diberikan kam, ibas kami muji permuliakan kam, arah kebatin minggu kami ibas warisi sendah. Tuhan, ngursikap kami begikan katandu, ngerana dagi kam arah kemahendu, ersepuklah babah kemahen Tuhan, ibasnahkan surah-surah Tuhan, pakaikan kemahendu, lalit gagah kengasupan kepentaran ibasa, adilakin Tuhan si makai kenca, mankrina anak-anak du, ijaba peringan ibas paksa enda, ngursikap megikan katandu, kuasai pusuras perukurenda, kuasai alu kuasa kesaksi badia, gelah kata Tuhan, tangkas ibegikan kami, tangkas iangkai kami, jenari pengasupkan pe kami, guna makai kencai bas kegeluhan kami setiap wari. Katandue kap si jadi tendang man kami, nerangi dalan sini dalani kami, gelah olah kami papak, ibas kami geluhkan geluh kami, i dunia dan ngerana dagi kam Tuhan, kami gusikap megi kenca. Ibas Yesus Kristus rah kami retoto man bandu. Amin. Sedina resturangi bas kekelengan Tuhan, sue ras minggu, i tengah-tengah gereja anta GBKP runggun kilometer 4 enda, minggu kerja rani ibas paksa enda. Kata di bata si jadi renungan man banta ibuat erpalaskan kitab Bilangan bindu 28 ayat 26 seh 30 sada. Katana bageda. Persembahan asum kerja rani. Ibas wari si pemena asum kerja rani asum yendes kendu persembahan gandum simbaru iprani mantuhan arus kampulung erbahan kebaktin janah labanci erdahin. Bahan sada persembahan tutungan jadi sada bau simrim yakap Tuhan. 2 jenggi lembu singuda denga
sada bajar biri-biri, ras pitu anak biri-biri, bajarna umur sada tahun. Kerina silalit man pandangan, bahan persembahan buah gandum sipayo, ibas tepung nari, icampur ras minak saitun, 3 kilo ras tep-tep jenggi lembu, 2 kilo ras bajar biri-biri. Janak sada kilo ras tep-tep anak biri-biri. Tole persembahkan pe sada bajar kambing, jadi persembahan pengalami dosa. Janak alu bageda bahan acara pembersihan dosa man bangsa Bahalah persembahan enda ras persembahan anggur, jadi tambahan persembahan tutungan ras persembahan buah gandum si tep-tep wari ijenda sahna. Mejuah-juah membantah sedina resturang ibas kekelengan Tuhan, ijapa pe kita ringan ngarap kami kam kerinana lit ibas sehat-sehat dingendem kejuah-juahan. Terlebih-lebih ibas masa-masa pandemi enda. Sedina resturang ibas kegeluhan enda kerinana kita ngarapkan. Pas bagi toto kalimbubu si rusur ibelas kena masu-masu anak beruna tupung lit kerja, maka nina sangap kam encari buah page nisuan merih manuk niasu. Kamu pengarapan tapi ibas kegeluhan enda. Tapi sini dari turang banci jadi. Kita ibas masa-masa pandemi enda, mbue saja sila bagi arapenta si jadi ibas tahun enda. Tapi sini dari turang selaku kalak sirkini teken, kita tetap tek. Maka di bata labo pernah nadingkan kita. Di bata tetap nehken pasu-pasu na man banta. Si mereken kecukupan man banta. Ndai pe ngo isahkan ibas pergegeh gunandalankan pedah di bata. Sirpalaskan Matius 6 ayat 25. Nina, perbahan si ola arua tendu kernanakan ras inemen si iperlukendu ibas uis siman pakendu ergan nge kesah asang kenakan janah ergan nge kula asangken uis dage senina resturang mari dalani kegeluhan ta ibas masa-masa pandemi enda aludem kini teken pengarapan dengan penuh rasa optimis bahwa Tuhan akan selalu mencukupkan segala kebutuhan kita. Karena ini adalah janji Tuhan. Di batar padan man banta. So penangkih piya ku surga. Ni naman ajar-ajarna. Ni naman perpulungan sirkini teken man bana. Aku nemani kam seh kekedungan zaman. Jadi mari bes masa-masa pandemi enda. Pedaulah perukuran aruate. Biar ibas masa-masa pandemi enda tetaplah kini tekerman Tuhan karena keperluan kai saja pesi ini perlukan kita kita maka dibata masih masu pendahin usaha sini lakukan kita seni naras turang ibas minggu enda di tengah-tengah gereja anta GPKP Runggun kilometer 4 iglari minggu kerja rani silakokan ibas nahkan pengatakan bujur taman Tuhan arah persembahan kerja raninta ibas tahun 2020 henda. Tahun 2020 henda. Ijenda momen-momen kuga kita nahkan pengatakan bujur man Tuhan adining kami erkiteken pandemi henda tuh ading ngerana kita karena ekonomi kuga pape lit ngenda dampar ekonomi singgo ngkenai kegeluhan ta hasil usaha pendahin bagilah iarapkan la bagi singgonggona ijenda me sedina resturang ibas masa-masa pandemi enda nulih kita kubas
persembahan sinindesken di beru-balu-balu, kuga persembahan sinindesken di beru-balu-balu, labo i nentuhan kubas belin kitikna karena persembahan tapi kualitas kini teken di beru-balu-balu ndai ibas nahkan persembahan na. Di beru-balu-balu ndai mere kecibal na si paksa sie ibas kini lali tenanari labo perban bue nali ibas iya. Jadi ate kami ngatakan ca mari si buat baginta erpalaskan silit ibas kita jenari bagi ogen tandai ningitkan manbanta ibas kita nahkan persembahan. Jadi enda me dasar teologis ibas kita nahkan persembahan. Ingatlah maka kalak si sitik gerdangkan benih sitik kai pranina. Kalak si melala ngerdangkan benih melalakai pranina. Sekalak-sekalak ibre kena lak suera si inggo tetap kena ibas ukurna. Ola alu pusuh jungut-jungut tahpe bagi si terpaksa. Sebab di bata engkelengi kalak si mere alu ukur meriah. Jadi alu ukur meriah. Senina resturang. Arah kata di bata sini alokan kita ibas minggu enda. Minggu. Nahkan persembahan kerja rani. Si pemena. Si isahkan arah kata di bata. Nahkan persembahan kerja rani emo perintah di bata. Perintah ngelakokan kerja rani. Si pemenana isah ke di bata man bangsa Israel. Man bangsa Israel gue beri ke di bata pedah eda. Tupung bangsa Israel ibas perdalanan na i Mesir nari ku tanah Kanaan. Jadi ibas kitab imamat gue suratkan. Kitab ulangan penggue suratkan. Kitab bilangan penggue suratkan. Perintah di bata. Kai-kai saja si man lakonkan bangsa Israel kenca ia pagi tading itanah Kanaan. Salah sadana eme nahkan persembahan pengatakan bujur kerja rani. Kaya yang artinya sedina resturang surah-surah di bata gelah bangsa Israel ngingat ngatakan bujur man Tuhan. Surah-surah di bata bangsa Israel ngejapkan maka krina kinilitan silit di bes iya ema pemere di bata. Jadi bangsa Israel enda tupung nahkan persembahan kerja ranina ilako kena pituari dekahna ema wari raya sapo-sapo. Jadi kalau Israel tading sedekah pituari ibanna sapo-sapo tarumna ibas daun palm nari ijemo iya tading ijemo iya ngejapkan ijemo iya nginget-nginget. Jadi orang tua semalna nurikan kuga turi-turi di bangsa Israel sedekah tading i tanah perkawanan, tanah perbudakan i Mesir. Kuga di bata babai bangsa edan darat i Mesir nari i pinpin Musa, Joshua, seh i cukupi di bata. Kai-kai saja sini perlukan bangsa Israel ibas perdalanan na i Mesir nari ku tanah Kanaan. Ibere Tuhan panganna, roti manna, leto, bagepe icukkan Tuhan lau inemen. Ijaga kawali Tuhan bangsa enda. Ibas bangsa-bangsa si bandari. Ibas bencana alam nari. Terakhir. Taruh kena bangsa enda sehku tanah Kanaan. Si sampur je dadih ras tengguli. Ijemo bangsa Israel. Ibagi-bagikan mantap-tap suku. Tanah. Ingana encari. Bagepe. Tanah sini berekene rusur kel terbegi. Tanah si sampur dadih ras tengguli, susu dan madu. Endam sini turikan bangsa Israel, orang tuana man sidur surna. Bagepe i tenah kena kade-kade keluarga man ia ras-ras ibas wari sapo-sapo nai. Indes kena persembahan man Tuhan. Alu bage bangsa enda tetap nginget kuga di bata ngarak-ngarak. Uga di bata cukupkan kerina keperluan gulukna. Eba kayoge kena pedah di bata. Ndeskenlah persembahan kerja rani. Si jadi tanda pengatakan bujur man di bata. Maka di bata kap si enggo mereken sinasalit man banta. Di bata kap enggo si ngasuhi kita. Maka te kita senina resturang.
kata enda peseh man banta, pedah enda peseh man banta. Ibas masa-masa pandemi enda, kuga di bata ngarak-ngarak kita, kuga di bata naruhkan kita. Mulai tanggal 22 Maret tupung sie kita lanai pulung ibas rumah pertoton, tentuna arah pengumuman sinisahkan pemerintah ta karena masa-masa pandemi bagepe ibas akhir Juni ngokai berlakukan adaptasi kebiasaan baru ije maka ngobanci piga-piga ibuka usaha tuhu-tuhu berat kita dalani kegeluhan tabis tahun 2020 henda tapi sedina resturang desken perdalinan bangsa Israel i tanah Mesir nari ku tanah Kanaan ia suhi dibata tetap bangsa enda ijaga kawali dibata bangsa enda berengi ikawalina alu binangun api, suari ikawalina alu binangun embun. Gelah bangsa enda tetap banci erdalan ibas dalan Tuhan. Dage sedina resturang kita pe si peinget-inget ibas kita dalani tahun 2020 henda. Kuga di bata ngasuhi kita, kuga di bata masuk-masuk kita. Te kita maka icukupi na ola arua tendu dina ola arua tendu. Janji di bata man banta pe ibas minggu kerja ranienda. Si ingat sie maka ijaga kawali Tuhan kita, icukupi Tuhan keperluan gulukta. Pas bagi bangsa Israel tetap icukupina seh itaruh kena ku tanah Kanaan. Bagi kape adi ngingit-ngingit ka kita kupak-sapak sasi lewat. Kita enda umum nai medan enda, kita ngerantau ikutan tanari. Tading kita medan enda 3 tahun kuga kita nggo gejapkan pemasuk-masuk Tuhan, pengarak-ngarak Tuhan. Enda salah sada momen refleksi man banta. Kuga di bata nemani naruhkan kegeluhan ta. Kita lihat sehat-sehat juah-juahan sehibas paksa enda. Jadi si pemena nahkan persembahan kerja rani me perintah di bata. Kita di bata me si mereken pasu-pasuna man banta. Si peduakan nahkan persembahan rikutkan silit ibas kita ras keriahan ukur. Tema minggu enda endes kelah persembahan kerja rani man Tuhan. Ibas mere man Tuhan palasna bagi kai sini sigit kendai bes ogen. Eme erpalaskan keriahan. Lit pernah anak sekolah minggu dah kabadi anak sekolah minggu ma polos ke anak sekolah minggu. Ipa berkat orang tua na ya ku gereja. Anakku, ini uang 5.000 taruh di tangan kanan. Ini untuk persembahan ya, Nina orang tua na. Ya mak, Nina. Maka berkenaka sada lembar nari 2.000. Ini untuk jajan kamu. Pegang di sebelah kiri. Jangan salah, ingat itu. Oke, mama uji kamu dulu, tes kamu dulu. Tangan kanan berisi untuk persembahan, kiri untuk jajan. Oke, berkat anak nandai. Singkat cerita mulih gereja nari bis dahi nandena. Ngok kamu mulih, malah kamu lupa mereka persembahan. Perbandingan orang tua na jajanan nanda lebih asangkan 2.000. Awalnya mak aku ingin memberikan persembahan yang 5.000 itu mak. Nguku mereka deteku si 5.000 ndai. Tapi pas sebelum nahkan persembahan iogekan guru sekolah minggu Nina. Hendaklah masing-masing memberikan dengan sukacita dan kerelaan hatinya. Aku mak enggak rela, enggak sukacita aku memberi 5.000. Yang rela aku yang sukacita 2.000. Tapi karena katakan guru sekolah minggu, hendaklah masing-masing memberikan dengan kerelaan dan sukacita 2.000. Itulah makanya 2.000 ku kasih Dina. Anak-anak polos. Warienda isigit kan mulihi membanta tapi kata kuncina ibas kepolosan na pedakam kanga si mehergana tapi ingat sedina resturang mari ibas kita nahkan persembahan pengatakan bujur ta enda
Sekala-sekala ibarat kena suara si enggoi tetap kena bersyukurna lalu pusuh jugut-jugut tahpe bagi serpaksa sebab di batang kelengi kala si mere alu ukur meriah henda pe lid ije bagi kai sini singet kendai bes bagin si pemena kita kugang ingat simpar na pasu-pasu Tuhan singgo sialokan kita bes kegeluhan nginget sienga. Jadi persembahan itu adalah merespon berkat Tuhan, merespon apa yang sudah diberikan Tuhan bagi kita. Kita mengingat itu dan kita bersyukur. Maka meriah ukur tapi segendeskan persembahan maka kari persembahan tenda pe la meros la mekarus. Jadi ibas tetap kita nakkan persembahan enda mepalasna. Kita ngingat karena perkuhati Tuhan, penemani Tuhan, pemasuk-masuk Tuhan. Bagin si petelukan. Persembahan ipakaikan guna dahin pelayanan. Pas bagi bangsa Israel pe. Persembahan sindes kena khusus kena kerja rani. Enda makanina pestakan ibas pesta dakam itenahkan me diberu-balu-balu, itenahkan me anak melumang, itenahkan me kalak pertandang. Icukupi keperluan kala enda kernana. Jadi diberu balu-balu, anak melumang, bagi kalak pertandang, icukupi keperluanna. Jadi imam-imam ngatur kenca. Iban, pesta man-man, jenari, arah persembahan singgui pepulung, indesken man kalak si tuhu musil si man sampatan. Bagai kamu dari si teridah pe ibas ogenta. Ija Rasul Paulus ngajuk perpulungan Korinti. Sebab perpulungan Korinti eda adingrana kita karena buatan lid perpulungan Korinti enterem ije kalak silit buatena banyak ibas erta-erta tapi pelit ibas mere. Sebab kota Korinti eda kota pelabuhan pusat perdagangan melala kel ije terem kel ije anggota ngawon di perpulungan si tuhu-tuhu buatan nalit tapi ibas mere tuhu-tuhu menpersingatan belit tuhu-tuhu mere petembil kel res perpulungan Makedoni amin musil gia iya ibas erta-erta tapi i persadana gegehna guna nampati perpulungan i Jerusalem erkite-kitekan perpulungan Jerusalem Pak Sasye ngenanami kiniseran si mesangat i ayak-ayak ditangkap mengungsi enterem perpulungan i Jerusalem datken kiniseran lanai banci encari pe maka tuhu-tuhu lanai lid sincukupi keperluanna maka perpulungan di pas piga-piga kota ia juga guna bagin. Perpulungan Makedoni mesangat ke ibas nampati, tapi perpulungan Korinti kurang. Maka persingiti Rasul Paulus. Persingiti Rasul Paulus dibata si dikapkan benih man kala si merdang bagi penakan si man pangan. Ia pe si nikapkan benih si perlu kundu. Ia kanga si peturah benih dingin si mereka uli si lipat ganda ibas kini lindu enari. Kayak te Rasul Paulus mempersingiti perpulungan Korinti. Kam perpulungan Korinti ingatlah. Nggo benakan du usaha, nggo merdang kam. Gundaring gorani. Dibata krina berbahanca. Baka katakanlah bujur man bana. Mari sahkan penampat ndu. Guna nampati perpulungan ta si musil ibas paksa siye. Jadi pengajuk man bana. Maka man banta pe sinina resturang. Persembahan kerja rani salah sada sumber guna mendukung pendanaan di tengah-tengah gereja anta GBKP. Terlebih-lebih pas masa-masa pandemi enda. Tuhu-tuhu program-program pelayanan khususnya karena diakonia. Tuhu-tuhu gereja harus encidahkan mediate kepate muat bagin lakonahkan penampat nandangi sini na turang ta silit ibas kini seran paksa enda maka arah persembahan kerja rani enda mo siarapkan guna nambahi perbelita di tengah-tengah gereja anta gelah tuhu-tuhu gereja enda pe terus banci encidahkan penampat nandangi kala silit ibas kini seran ibas perpulungan ta bagi bebas gereja GBKP secara umum. Jadi enda salah sada sumber pemasukan guna mendukung. Ibas kita ngendeskan persembahan ta. Ibas kita ngumat bagin ke persembahan kerja rani. Kita nggo atan muat bagin ibas dahin-dahin pelayanan. Mari senina resturang ersikap kita te kita.
Simpar mo pasu-pasu di bata, si tetap ngatakan bujur man Tuhan arah kegeluhan na, arah kinilitan na. Amin. Ras kita artoto. Katandung go bagikan kami Tuhan. Katandung go alokan kami. Ipersengetindo kami mulihi karena pedahdu. Kuga kam ngarak-ngarak masu-masu si tetap memperdetekan kegeluhan kami. Si cukupi keperluan geluh kami. Tuhan, enda kami anak-anak andu. Bujur ibas persingit andu. Ersikap kami. Indeskan kami. Persembahan pengatakan bujur kami, ipakaikan kami pedahdu. Gelah rah gegah na gereja andu, ibas dahi kedahin pelayanan, ibas dunia enda. Bujur Tuhan pasu-pasu katandu, ibas Yesus Kristus rah kami rtotoman bandu. Amin. Asa bancina mari raduras kita kena tedis. Marilah siakukan kini tekenta. Radukan kena kalak Kristen, ibas kena paksa ras ingan ibas dunia enda. Ninta da geras ras. Aku tek mandibata Bapa silar sibar kuasana sinepalangit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhan ta. Si jadi arah kesaksi badia tubuh idur si nguda-nguda nari. Si so kliaman tergelar si Maria. Singena nami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukan ku kayu persilang mate jenari kuburkan nusur kudoni kematian. Peteluarikan ku keke basi mate nari. Nangke ku surga, perkundul na arah kemohon di bata, Bapa silar sibar kuasana. Jenari rehmia pagi, ngeranakan singgeluh rasingku mati. Aku tekman kesaksi badia, jangan halisa ada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhun sirasa lalap. Amin. Kundul kam. Semepaksana sindeskan persembahan ta, persembahan di bas kebatin minggu enda. Kata dibatasi jadi pala si bas kita nahkan persembahan pengatakan bujurta. Sekalak-sekalak harus membaba persembahan rikutkan ke ngasu pena. Sueras pasu-pasu si enggoi berikan Tuhan di batandu. Ulangan 16 ayat 16b 10 pitu. Tupung sindeskan persembahan ta mari raduras kita rende arah kitab mendendenta nomor 385 ayat sada. Bawalah persembahan si Maria, bunga depan di batanta. Bawalah korban pujian si Mahaga, lebih akan nasib badia. Rahmat rena pasu-pasuna, mendinya manusia. Tetap rena pasu-pasuna, terpuji dengan Tuhan. Mari ras kita toto karena persembahan bagi pertotoan syafatta toto kita. Lar ngadi-ngadi kami ngatakan bujur membantu Tuhan. Ibas kami ngejapkan Tuhan pela pernah ngadi nahkan pasu-pasu Tuhan kubas kegeluhan kami. Alokan kam Tuhan persembahan singgu endeskan kami. Radu keras persembahan anak-anak nu ibas minggu enda persembahan persepuluhan bagi persembahan guna diakonia, PI, pembangunan sarana, pembangunan gereja sinodal, ras persembahan sideban. Alokan kam Tuhan. Pasu-pasu pe anak-anak nu singgu endeskan persembahan enda. Sangap ia krina ibas pendahinna. Sehat-sehat ia juah-juahan. Jabu-jabuna pe tetap ngejapkan penemani pengkawali Tuhan. Pasu-pasu krina anak nu singgu endeskan persembahan enda. Tuhan, bujur dikatakan kami membantu. Ibas perdalinan dahin-dahin pelayanan di tengah-tengah GBKP Runggun kilometer 4 enda. Tuhan si masu-masu program-program kulebe enda. Karena sidang Runggun sini lakukan kami bas minggu tanggal 10 sada Oktober 2020 enda. Tuhan si pada halang abad. Kami kena serayandu, sehat-sehat juah-juahan, rikur jabu-jabu kami pe. Tetap bergiah-giah kami, ibas ngukuri bagi pendahi kedahin pelayanan. Radu keras teman-teman sadaron,
pengurus PJJ, pengurus kategorial, bagai pesatuan tugas, raskrina anak-anak nu singgung ngendesken, guna dahin-dahin gereja andu pe pasu-pasu, sepengole, ergiah-giah ukurna, anem gia bespak-paksa pandemi enda, languragi semangat kami guna ngelai Tuhan, tek kami, Tuhan mesti mereka gegah kengasupan kepentaran, bagai peman ngauni perpulungan du kira Tuhan pasu-pasu, si sakit itu token kami, terselit opname rumah sakit tapi pemulihan i rumah, labelaskan kami gelarna sada persada Tuhan si metaksa karena keciwal perpulungan du kena GBK Rugun kilometer 4 enda ijabah piaringan pasu-pasu Tuhan si sakit papalem kam silit kecedan ate ke arun ate kebiarna Tuhan si mereken gegah kengasupan Tuhan si mereken ketetapan ukur Tuhan si mula hisa silina turang kami silit bes karun ate kebiaran maka ia pe besdalani kegeluhan tetap ukurna alu bulat ukur pengendesman Tuhan saja bagai pertoto kami ijai bas minggu enda ngursikap kami Tuhan laku ngendeskan persembahan kerjarani kami ngaku kami sili di bas kami rahne bas kamnari maka indeskan kami persembahan kami ibas paksa kentisik nari Tuhan retotope kami nandangi anak-anak dusi berulang tahun di bas minggu-minggu enda Tuhan si masu-masu tambah umurna subuh ulang tahun ketubuhan bagai perjabun pasu-pasu kerina anak-anak enda tambah umurna tambah-tambah keriahan kemalaman tiana kejuah-juahan kubas kegeluhuna terlebih-lebih tambah-tambah kini tekenna Tuhan bagai pertoto kami nandangi bangsa negara kami Tuhan ibas masa-masa pandemi adalah kami ngadi-ngadi lah kami leja-leja mindo perko hati Tuhan gelah Tuhan lah sidengkahkan pingko-pingko kami pengharapan kami anak-anak dubas dunia enda gelah karena vaksin virus corona enda lampas bin idatkan tambar pelampas binidatkan gelah lampas kedungan pandemi enda Tuhan mekuah hati enda kami ibas paksana pasti enda kedungan rikutkan paksa sipayo yakap Tuhan maka ibas paksa-paksa langgar kedungan enda jaga kawali kami tetap Tuhan gelah olah kami terpapar dikunelit senina turuang kami si terpapar paksa enda pepalem kam Tuhan berikan ketetapan ukurna semangatna gelah tambah-tambah kesehatan, tambah-tambah semangat jaga kawali kami ya Tuhan. Bagi penandangi pemerintah pusat seku daerah, bagi gugus tugas satuan tugas gugus COVID-19 Tuhan masu-masusa. Alu dem kepentaran, idahikeun dahinna jenari tuhu-tuhu roh teridahna, roh urakna anak-anak nusi terpapar karena virus corona ya Tuhan. Kam Tuhan singkuhi pemidon pertoton sini saken kami bespak saenda. Alokan persembahan kami, alokan pertoton kami sebab berah kami. Arhana Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Seninar seturang ibas kekelengan Tuhan, sehmu paksana kita ngendeskan persembahan kerja raninta. Arah amplop singgo ilakan manbanta. Mari aludem kriahan ukur, aludem kini teken sindeskan persembahan ta. Tupung kita ngendeskan persembahan yang dape, cidahkan kami membantah karena dokumentasi paksa-paksa si lepas ibas kita ngelakukan kerja rani. Pengharapan kita maka tahun-tahun sirhenda kari, bacika kita mulihi guna ngelakukan pesta aludem kriahan ibas tahun-tahun kulebenda. Sindeskan persembahan kerja raninta si puji Tuhan arah kitab Denden 450 siwah ayat sada seh telu. Serta kerjani pria ukur kita kita muji di bata berani si baru deskan manbana pasu-pasu Tuhan uli praninta mari madagena si tarukan uli praninta alu ukur Maria
kerjani pria ukurta terbala korbelin bagi suruna surah haleluya suara soranta berharga di bata si mebaninta marilah dangena si taruhkan uli praninta alu ukur meriah ku ada Tuhan di bata sedang kerjani pria ukurta uli pendahinta sakan manbana kue narikutkan pasu-pasuna singgo ibrekana ubas geluta marilah dangena si taruhkan uli praminta anu ukur meriah ku hadapan Tuhan di bata. Mariras kita toto karena persembahan kerja rani tartoto kita. Di bata Bapa kami sini surga, ibas paksa endang guendeskan kami persembahan kerja rani kami. Te kami Tuhan, anam gia masa-masa pandemi enda, tetap iberikan Tuhan peranin man kami, tetap ia lakukan kami pasu-pasu Tuhan. Maka alokan kamlah Tuhan persembahan enda, bagi bau si merim si muhuli si ngenaya kam bagi penandangi anak-anak Tuhan sing ngedeskan persembahan kerja rani enda tetap Tuhan si masuk kesehatan na pendahin na usaha na tetap rani ibas maksana kecukupan kita pemasuk-masuk Tuhan bujur Tuhan alokan persembahan kami ibas Yesus Kristus serah kami totoman Bandung amin. Asa bancina mari raduras kita kena tedis bengket kita kubas perpadanan man di bata. Tuhu seh buena pemere di bata man banta. Kai ngesi jadi tekata. Perpadanan aku Tuhan, mengikutkan pedahmu, alu ngedeskan diriku, ras mempersembahkan uli peraninku, simhuli man bandu. Nina di bata, ola arua tendu karena warisi pepagi. Kai ngesi jadi tekata. Lanai aru atiku Tuhan, arkitekan kamu si jamini keluhku ras isi jabuku. Bagi di Batam pekena-kena bangsana, kain dia tanggung jawab ta nandangi sekeleweta. Perpadan aku Tuhan, makaikan pemerenku jadi pasu-pasu man gereja ras temanku manusia. Mari si pegegehi perpadanan teman di bata, alura duras kita rende arah kitab dendenta nomor 386 bagian si pemenang. Tuhan kau permakan duluku, makalah kekurangan aku. Di tengah berbasi merata, duluku dipersembahkanmu. Oh Tuhan, kau penolongku. Mari ras kita artoto bagi dia jari Tuhan Yesus artoto kita. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadia min, rahmin kini rajandu, sehlah min peratendu ibas dunia da bagini surga,
Berikan man kami akan cukup ibas waris sendah enda. Alemi salah kami, bagi nelemi kami salah kalak kempak kami. Olamin kami babakam kubas percubaan, tapi ulangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekan-dekahna. Amin. Persembahkanlah geluhndu, pakaikanlah pemeredi bata selit ibas kam, jadi pasu-pasu man gereja, rasman temandu manusia. Janah guna jadi gegahndu, alokelah pasu-pasu idur di bata nari. Ipasu pasuna kam, janah ibrena kam ringan, i sekelewat delengna si badia. Ije ipasu pasuna kam, alu udan katawari kam perlu. Batang kayu erbuah, janah mereken ulihna. Janah krina kam geluh alu tenang, ibas tanahnu. Amin. Mari dage katakan bujur man Tuhan, kita kan kebaktian ta ngordalan alam huli, ras kita toto kita. Bujur isakan kami man bandu Tuhan, sebab enggo ipasu-pasundu perdalinan kebaktian kami, bagi pe ibas kami nohkan persembahan kerajaan kami. Tuhanlah si masu-masu kerina, layanan ibadah singgul lakukan kami warienda, gelah arahepe Tuhan terpuji termulia kam. Bertoto kami kerina karena anak-anak dusi muat bagin go ibas ngelai Tuhan ibas warienda. Tuhanlah tetap simakekan kami guna dahin-dahin pelayanan ibas wari-wari sirgenda. Terkhusus karena pertua kami sebagai liturgis bebas warienda Tuhan, kami si masu-masu jabuna rekut pelayanan nape gelah meriah ibas ia kapna ibas ia ngelai Tuhan ibas gedang-gedang geluhna. Bagaimana karena pendeta kami singgunahkan katahandu ibas warienda, Tuhan si masu-masusa ibas dahin pelayanan, Tuhan si nambah-nambahkan tetap gegah kepentaran. Bagi beras keluarga kerina, pasu-pasundu sehat menjua-jua ibas ngelai Tuhan. Bagaimana pertonton kami ibas warienda Tuhan, tetap kami repangendes man bandu ibas kerina gegeluhun kami. Pasu-pasundu kami ibas mentasi warienda kerina, sekali ibas jabu-jabu kami peskalak-skalak. Endam toto kami, endam semah kami ibas Yesus Tuhan kami. Amin.